of the Braze Cup. On this first stage, the scenario should be the classic one of sprinters teams bearing the bulk of the work in order to set. Ja, hej och välkomna ska ni vara till en öppen kanal och idag så kör vi Tour de France 23. Och vi kör, det här är avsnitt 12 förresten. Så. Och nu är det bara 3 race i den här tävlingen. Ja. Någorlunda i alla fall. Och det är sprint som ni ser och en liten climber där. Well, on flat stages, that's not where you see the most drama. You can accelerate forward if you think that nothing important will happen. Det är det jag håller på med. Bara cyklar och climb of the day is classified as fourth category. Och den vinner han. Only 1 point to be earned towards the mountain standings. Så här. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Perfekt. Det enklaste är ju bara åka i klungan. Det enklaste, ja, men han som åker först, han kommer ju vara sist sen. För att han kommer... The pace should pick up as we approach the intermediate sprint. But it's not certain that the sprinters will go full out. Indeed, some will no doubt prefer to keep something in reserve for the finish, located only 50 kilometers further on. Perfekt. Nu ska vi bara köra på här. Another intermediate sprint is in sight for the head of the race, with once again 20 points for the winner of the sprint. Försöker plocka så mycket tid vi bara kan ifrån mig. Okej, 9 på hugget. En Ackerman har vi här. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Perfekt. Nu cyklar vi för att få andra... Last time check with the breakaway. 1 minute. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. Nej, det gör inget. För då kommer vi komma ikapp honom. The peloton is riding hard. Stay well placed. Men jag vill bara... 30 seconds lead for the head of the race. The riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. Yes. Som vi håller på med just nu. Herregud, vilken... Ja, vi cyklar fort. 2 more bends to the right and the sprint can be launched. Better not give it full throttle too soon as the finish is slightly uphill. Som ni ser. Kom igen. Nu. Nu är det bara att köra. Jag ser målet. Så ja. Vi går och vinner. Och det var verkligen på tiden. Ja, det är skönt med en vinst efter all. Ja, eller inte. Den här kan bli en utmaning för de som är längst fram.
De är 19. I försättet. Time gap stabilized. The peloton is riding hard. Stay well placed. Ja. Vi försöker. The gap is decreasing. The peloton has not given up. Nej, men det är inte vi heller. Guys, don't forget to protect our leader. Communication is important. That's why we have teamcom. Vi kör jädrigt hårt här. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Vi kör jädrigt hårt. The peloton doesn't seem to want to let the lead group get away. Some teams must think that there are too many people up front. Hur fan ska jag klara mig till slutet undrar jag då? Om vi... The next 2 climbs are classified as 4th category. There is only 1 point to be had at the top of each. Kör all in här nu känns som. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Yes. Och det gör inte vi. Last time check with the breakaway. 1 minute. The breakaway is 3 kilometers from the intermediate sprint. Nu ska vi försöka hålla bra tempo här. Will no doubt go all the way, lads, but watch out for attacks in the closing kilometers. Kommer de verkligen det? The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. The race is now entering its final phase, a little under 10 kilometers, and there are 3 4th category climbs on the main. The sequence will offer no respite to the riders. Nu ska vi se då. Det är de som är där framme. Counter-attack at the front of the peloton. Kommer man upp för den här kullen bara. At the top of the Mur de Bretagne climb, no one's managed to get away. Everything will be decided on the climb to the finish. Here's the positions over the last climb. It's good. You're back on top of the overall youth standing. Perfekt. The men at the front are at the foot of the final climb towards Saint-Mahieu. They'll no doubt fight it out between themselves for stage victory. Here comes the red pennant. Här kommer den. Ja. Jädra. Vi ska försöka få den. Fel knapp. Nej, men det är inte det som är huvudsaken här. Nu är vi tillbaka i alla fall. Be it for the stage or the general classification. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. 1 minute for the breakaway. It's looking good. 55 sekunder efter. Det är inte bra. Jag har i alla fall gröna tröjan. Det är bättre än ingenting. The breakaway riders are increasing the gap. They are not dangerous for the overall standings. We can let them go. Perfekt.
kommer man köra det 5 gånger den där kullen. There's nobody dangerous for the overall standings. The final intermediate sprint of the day is approaching. As always, there'll be 20 points to be picked up towards the green jersey for the first one over the line. The race is now entering the feed zone. Ja, nu ska vi se hur det här kommer gå då, när vi kommer till de här backarna. Backar? Till kullarna då. The front of the race is onto the final circuit. The gap between the peloton and the escapees is stable. Nu jävlar, nu kör vi här. Och jag ska köra 5 gånger. There's nobody dangerous for the overall standings. Så det här kommer hända mycket under den här tiden. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Perfekt. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Så länge det ser lovande ut. The men at the front are again at the foot of the Cadudal. They've got just under 30 kilometers left to race. Perfekt. The breakaway is unlikely to go all the way, guys. Watch out for counter moves. Då kommer den sista backen. King of the Mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. The breakaway will no doubt go all the way, lads. But Vill du watch verkligen out det? for attacks in the closing kilometers. Så drar vi höger här. Nu tappar vi fart där. Kommer komma en skarp sväng här. Som jag låter datorn göra. Last kilometer. Ja, nu är det bara att testa här. Gå så långt som möjligt. Gå. He's attacking behind. Det är jädra gött. The mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. Herregud vad långt vi måste åka för att komma fram till målet. Eller tänkte jag fram till den sprinten. This stage is fairly uneventful. If you think that nothing special is going to happen, you can advance the clock to the closing kilometers. Jag tror jag håller på med, eller? Så här vill jag att jag ska göra så här. För nu spolar han själv och inte jag. Och som ni ser, den här blåa är det. Time gap stabilized. Här kan det vara i tid. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. Nu kör jag igen, för nu ser jag att den blåa är försvunnen som var på mappen förut. Nu kör vi på här. The breakaway is losing its lead. It's going to be perfekt. difficult for them. Nu ska de förlora mycket tid här. Today's intermediate sprint is approaching. It's a sprint for the strong men.
because it will be fought out at the top of a long rise. Möljit. The peloton is riding hard. Stay well placed. Nu kör vi. The breakaway is losing its lead. It's going to be difficult for them. Perfekt. The breakaway is Way. upping the tempo at the head of the race. It doesn't intend to be caught up that easily. Det märker man ju. The breakaway is managing to hold off the peloton. The gap seems to have stabilized. Classified as a second category climb, it's 3 kilometers long at an average of 5%. The Côte de Trèves gets the ball rolling. Nu. King of the mountain sprint in 2 kilometers for the breakaway group. He's been dropped. The stage is too much for him. Nu kör vi. The head of the race has 1.5 minutes lead on the peloton. Perfekt. Nu kommer de där. Last time checked with the breakaway, 1 minute. Ja. Teammate has just been dropped. You can't count on him any longer. Jag ser dem. Två vi på det här röda nu. Och pressar. Så, då är vi två. Då kan vi fortsätta. Some legs will be getting heavy, but Så. a new difficulty comes to the fore. The Côte de Saint-Michel-sur-Rhône. It's a little more than 3 kilometers with an average gradient of over 6%. Kommer vi ikapp de här nu så... Så, nu så kan vi slåss om skiten. Classified as second category, the ascent earns 5 points for the first rider, 3 points for the second, 2 points for the third, Perfekt. and 1 point for the fourth. Kommer han få ha lite jävligt skrap där. They're riding hard behind. This isn't the moment So. to relax. Nu är vi två här. The peloton is 1 minute away. Perfekt. Nu tar vi den, och där går vi in. You were first over the top of the climb. That's good. Tackar. We'll have to keep something in reserve if we want to get away in the final kilometers. Last time checked with the breakaway, 1 minute. King of the mountain sprint in 2 kilometers for Åh the breakaway. herregud. He's trying to get out. Watch out! The first rider to the top of the climb will pop Vad händer? 5 points Vad towards händer? the mountain standings.
Vi försöker få tillbaka lite rött i alla fall. He's trying to get out. Watch out! Three kilometers. Nobody has yet managed to gain the upper hand. Så. Nu är vi här i fronten. Last kilometer. It will be decided in the sprint. He's trying to get out of the peloton. Watch out. Watch out. You'll soon have no more energy. Oh, 3 i alla fall. 3. Jag behöver ingenting. Nice podium place today. Hi guys, let's start the briefing for this stage. Today is a tiring. Ja, men det får nog vara allt för den här gången. Så tryck gärna tummen upp, prenumerera, kommentera, så syns vi i ett avsnitt på min kanal. Ha det bäst nu. Hej då!